बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, अगर गुज़िश्ता बरस आपने अपने उर्दू के उस्ताद के तमाम लेक्चर्स बगौर सुने हैं और कॉलेज के अंदर होने वाले तमाम टेस्ट, तमाम इम्तिहानात पढ़कर तैयारी के साथ दिए हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए हरगिज़ नहीं है। फौरी तौर पर इसे बंद कर दें। ये वीडियो उन खास तलबा के लिए है जिन्होंने सारा साल पढ़ाई नहीं की, उर्दू को इंतहाई गैर संजीदगी से लिया और अपना वक्त बर्बाद किया, ये सोचकर कि आखिरी दिनों में हम पढ़कर पास हो जाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट ही पास होना होता है। तो आइए आज बात करते हैं 12वीं जमात के उस गेस्ट पेपर की जो हमेशा के लिए है, किसी एक साल के लिए नहीं है, और जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है। अगर आपने इस गेस्ट पेपर के मुताबिक तैयारी कर ली, जो कि बहुत मुख्तसर है, तो मैं आपको पास होने की गारंटी देता हूं। सिर्फ एक हफ्ते में आप ये पढ़कर पास हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो चंद सबक और चंद गज़लें, नज़में और ग्रामर की चीज़ें क्या हैं कि जिनको पढ़कर उर्दू में अच्छे नंबर या कम से कम पासिंग मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो अगर आपने पास होना है तो सिर्फ दर्ज झैल असबाक, शायरी और ग्रामर तैयार कर लो। वो क्या है जी? सबसे पहले बात करते हैं मारूजी की। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुज़िश्ता 5 साल जो पेपर्स हैं वो बहुत अहम होते हैं और बहुत सारे मारूजी सवालात दोहराए जाते रहते हैं। तो अगर आपने गुज़िश्ता 5 साल पेपर्स मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए तो मैं आपको 20 में से 15 नंबर की गारंटी देता हूं, क्योंकि 20 नंबर होते हैं जो कुल नंबर होते हैं, तो ये 15 नंबर बहुत अहम होते हैं। और गुज़िश्ता 5 साल पेपर्स पढ़ने के बाद, तैयार करने के बाद 15 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं जी सबक का खुलासा कौन कौन सा करना है। ये चंद है जी। अकबरी की हिमाकतें, पहली फतह, दस्तक, हवाई और कुर्तबा का कादी, ये 5 असबाक इंतहाई अहम हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि 90% इनमें से एक सबक जो है वो आ जाता है खुलासे के लिए। और अगर आप ये 5 सबक इनके खुलासे तैयार कर लें तो 10 में से 8 नंबर जो है बिलअमूम जो एवरेज मार्क्स हैं वो आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 जो सियाको सिबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह होती है, उसके लिए कौन से असबाक बहुत अहम हैं? उनमें तश्कील पाकिस्तान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, मौलाना जफर अली खान, मौलवी नज़ीर अहमद और अयूब अब्बासी, ये 4 जो असबाक हैं ये खाका पर मबनी होते हैं, क्योंकि ये खाके हैं और इंतहाई अहम होते हैं। पेपर बनाने वाला चाहे वो किसी भी बोर्ड का पेपर बना रहा हो, इन खाकों में से एक ना एक पैराग्राफ जरूर देता है। और तश्कील पाकिस्तान जो कि खुद एक मजमून है, ये भी बहुत अहम है, इसमें से भी पैराग्राफ आ सकता है और बाज़ औक़ात दोनों पैराग्राफ इनमें से आ जाते हैं। तो आपने सिर्फ ये 5 असबाक तशरीह के लिए तैयार करने हैं। और एक और आपको टिप दे दूं कि ऊपर जो मैंने 5 असबाक खुलासे के लिए लिखे हैं, अगर खुदा न खास्ता इन 5 में से नहीं आता और इन ऊपर में जो असबाक है इनमें से कोई आ जाता है, तो आप तशरीह की जगह खुलासा भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा, कम से कम 5-6 नंबर तो जरूर देगा। इसलिए आपने तशरीह के लिए जो पैराग्राफ आए आपने उसको खाली नहीं छोड़ना, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ लिखना है। तशरीह लाजमी लिखें, अगर नहीं आती तो खुलासा लिख दें, आपको अच्छे नंबर्स या पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने इन असबाक की अच्छी तरह से तैयारी कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% इम्कान है कि इनमें से एक पैराग्राफ आएगा और उस अगर आपने कर लिया तो 10 नंबर आपके लिए लेना कोई मुश्किल नहीं है। इतने नंबर इसमें से आम तौर पर मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं नज्म का खुलासा। हमद नात, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को, सुरागे राहरू, सिर्फ 4 नज़में आपको बता रहा हूं जो 5 नंबर की होती है, उनमें से 5 के 5 नंबर मिल जाते हैं। 80% मैं कह सकता हूं कि इन 4 में से एक नज्म आ जाती है। 80% कह रहा हूं, 20% का मार्जिन में रख रहा हूं
کیونکہ 6 نظمیں اور بھی ہیں، لیکن یہ انتہائی اہم ہے خلاصے کے لیے۔ پھر نظم کی تشریح، یعنی 2 جو شعر نظم یا شعر ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ حمد، نعت، اسلامی مساوات، آدمی، یہ 4 نظمیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ صرف ان 4 کی تشریح جو ہے وہ پڑھ لیں، ان میں سے بھی 80% امکان ہے کہ 2 شعر آ جائیں گے، اور کم از کم 5 نمبر تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ پھر غزل کی بات کرتے ہیں، غزل نمبر 1، 3، 5 اور 7، یہ 4 غزلیں صرف آپ نے کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ ان میں سے ایک غزل کے 3 شعر آ جائیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ پاسنگ مارکس تو پہلے ہی لے چکے ہیں۔ 15 یہاں سے، 8 یہاں سے، 10 یہاں سے، 15 اور 25 اور 8 33، پہلے 3 سوالوں میں ہی آپ نے 33 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اگر آپ نے ان کے مطابق تیاری کر لی تو۔ باقی تو جو ہے یہ بونس ہے جو آپ کو ملے گا۔ اگر بالفرض ان تینوں میں سے 33 نہیں بھی آتے تو پھر خط جو ہے، جو کہ بہت آسان ہوتا ہے اور تقریباً تمام طلباء لکھ لیتے ہیں، اس میں سے بھی نمبر آپ کو مل سکتے ہیں۔ لیکن خط سے پہلے بات کریں گے مضمون کی۔ مضمون کے لیے صرف 5 مضمون بتا رہا ہوں جو کہ آل ٹائم جو ہیں ویری امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اسوہ حسنہ، اتحاد عالم اسلام، میرا پسندیدہ شاعر، اس میں علامہ اقبال بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی اور شاعر کسی کا نام، کسی ادیب کا نام آئے تو وہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات، اور 5واں جو ہے یہ کوئی بھی کرنٹ ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سال جو کرنٹ ایشو ہے وہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں، یا پھر آج کل الیکشن اور جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، ان کا بھی مطالعہ کر لیجیے گا۔ اور اگر کسی اور سال یا آنے والے جو سالوں میں اگر آپ مختصر گیس چاہتے ہیں تو پھر اس سال میں جو کرنٹ ایشو ہوگا وہ آپ نے کر لینا ہے۔ تو 2023 میں سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ کرنٹ ایشو ہے اور بہت اہم ہے، اور اگر آپ یہ 5 کر لیں تو پھر امکان ہے کہ اگر اس میں سے آ جائے تو 8 نمبر تو آپ کو رو دو کر بھی مل ہی جائیں گے، اگر آپ کم لکھیں تو بھی مل جائیں گے۔ پھر بات کرتے ہیں خط کی۔ تو خط یہ 5 جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کر لیں، یہ انتہائی اہم ہے، اور اگر ان میں سے نہیں بھی آتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بچے جو تیاری کے بغیر جائیں گے، کسی خط کو پڑھے بغیر جائیں گے، وہ بھی سیلف رائٹنگ کی مدد سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے۔ تو اس طریقے سے پاس ہونا تو درکنار، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے ان گیس کے مطابق آپ نے تیاری کر لی تو آپ 40 سے 50 نمبر تک لے سکتے ہیں، بلکہ اس سے اوپر بھی 60 تک بھی جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے پیپر کرنے کے بعد کہ کیا آپ نے اتنا پیپر کر لیا ہے کہ جس پر آپ کو یقین ہو کہ آپ پاس ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہر سال جو آنے والے طلبہ ہیں وہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔